जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। मैं कंगन के लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जितना शुक्र करूँ उतना कम है। जैसे कि मियाँ साहब ने बताया, मैं चौथी पीढ़ी से हूँ। लगातार कंगन के लोगों ने हमें वोट दिया, कामयाब बनाया। उसके लिए जितना ज़्यादा शुक्र किया जाए उतना शुक्र कम है। और जो मेरे अपोजिशन वाले थे उनने शुरू से पहले दिन से चलाया कि एसटी पर, उन चीज़ को लोगों ने बिल्कुल रद्द किया और हमें कामयाब बनाया। और मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं कंगन के आवाम की खिदमत करूं। आप सब मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कंगन के लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। उन्होंने मुझे मैंडेट अपना दे दिया, मैं अब अवामी खिदमत में जुट जाऊंगा और मेरी पूरी जमात अवामी खिदमत में जुट जाएगी। और अभी जो हमारी अलायंस ने जीता है वो सरकार बनाने वाले हैं। तो अभी मुझे दिल्ली से भी फोन आया, तो वहां से सरकार बनाने का जो चल रहा है प्रोसेस वो चलेगा और हमारी सरकार इंशाल्लाह जो एजेंडा हमने दे दिया है हम उस एजेंडा पर अमल करेंगे। ये बहुत ही गैर मामूली मतलब हम जिस हालात में चुन के आए, जहाँ पिछली बार मैं यहाँ से चुनकर आया तो मैं हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली में था। और आज अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त को हुआ उसके बाद अब यहाँ से जो मैं सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा हिंदुस्तान की सबसे तो हालांकि हमारे को हमें सीटें नहीं मिली, एक माहौल जो बना जिसमें एक पार्टी लेकिन हम इन माय हम्बल कैपेसिटी विल ट्राई हमको हर जगह जहाँ थोड़ा शॉकिंग है। इवन जो यहाँ मार्जिन है वो शॉकिंग है, लेकिन और मुझे लगता है कि जो मरकजी सरकार है बीजेपी, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, एक बीस्ट ने क्रिएट किया पार्लियामेंट में और एक बीस्ट आज क्रिएट। उनके मुसलसल जिस तरीके के बयान आते थे, जिस तरीके का उनका एंटी मुस्लिम व्यवहार है, जैसे अभी वो एक और बयान आया है ना, तो उससे भी जो है यहाँ लोगों को लगा कि पोलराइजेशन होगा और मुझे लगता है पोलराइज हो गए। हम अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाए। मैं अभी भी कहता हूँ हमारा कोई लेना देना न है आज की डेट में कोई नहीं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ खुदा का वास्ता ये एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दीजिए। यहाँ कौन नया बीज तैयार होगा आपके एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं मालूम। और जिंदा किया शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी, शेर कश्मीर का मिशन, ये कश्मीरियों के दिल में बसा है। वो बड़गाम कंप्लीटली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट, ट्रारी शरीफ, चाडूरा, बड़गाम, खान साहब, बीरवा, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपने कश्मीर के साथ किया, जो गैर आईनी गैर कानूनी आपने किया, वो हमें कबूल नहीं है। दे हैव रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी और कहा कि एक हम कश्मीरी है, हम इंडियन है, लेकिन जो हमें मखसूस एक दर्जा मिला है जो हमारे कानून है उसके छेड़छाड़ करने का यही नतीजा है कि कश्मीर से नॉट ए सिंगल सीट दे बीजेपी। अब ये और एक चीज है जो उसके हवारी थे, यहाँ पर बीरवा में नहीं था, श्रीनगर में था, कहीं उनका तो बेड़ा ही खत्म हो गया। कश्मीरी अवाम ने सोच समझकर अपने आप को वोट दिया। ये वोट आज कश्मीरी ने खुद कश्मीरियत को दे दिया, अपनी इज्जत को दिया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, फर्स्ट इलेक्शन जो था लंगेट से हम बाहर कंटेस्ट कर रहे थे। और अगर आप देखेंगे कि वोट शेयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा वोट शेयर हमें मिला। एक टफ कंपटीशन हमने काफ़ी सीटों पर दिया और ये आगे इस वक्त अगर हमें सीट लंगेट के बाहर ना मिली, लेकिन आगे जो है 2029 में या आगे आने वाले इलेक्शनों में हम एक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। इंजीनियर रशीद साहब ने इनफैक्ट कहा कि रीजनल पार्टीज़ को आप तब तक गवर्नमेंट ना बनाए जब तक आप ये कंडीशन रखें मरकजी सरकार के सामने कि पहले स्टेट हुड दें उसके बाद गवर्नमेंट बनाए। तो हमारा उसका कौन सा मतलब ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। उसमें तो जो उसके जो सिटिंग MLA थे उन्होंने हारा इस वक्त, वो उन्होंने जो डिलिमिटेशन यहाँ करवाई इतना यहाँ पे आपने देखा होगा, तो उसे क्या फ़ायदा मिला उनको। हम ये कहेंगे कि
اس سجاد صاحب نے بہت سارے پینترے جو ہے اپنائے، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے. کس طرح سے یہاں پہ ہم الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فیئر الیکشنز یہاں پہ کیے. لیکن الیکشن کمیشن کے بعد جو اگر آپ یہاں دیکھ لیں ایس ایچ او صاحبان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے اوپر جو ہے کچھ افسران نے جو ہے یہاں پہ ایک دباؤ بنایا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے. اس وجہ سے جو ہے مارجن تھوڑا کچھ افسران نے ڈیلی ویجرز کی طرح کام کیا. سجاد کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کول رہے، کام رہے، آپ سیلیبریٹ جو ہے بڑے مہذب طریقے سے کیجیے اور کوئی ایسا مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کیجیے جس سے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ نشارہ میں کیسے ہار گیا. جس بی جے پی کے اس پردیش شخص نے یہ کہا کہ 370 توڑنا اور اسٹیٹ کو توڑنا، یو ٹی بنانا یہ صحیح فیصلہ تھا. آج نشارہ کے لوگوں نے دکھا دیا یہ جموں کشمیر کا صحیح فیصلہ نہیں تھا. جموں کشمیر کے لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا تھا، کیونکہ آج بہار اگر اسپیشل اسٹیٹس مانگ رہا ہے تو ہمارے پاس تو پہلے اسپیشل اسٹیٹس تھا. یہ اسپیشل اسٹیٹس کوئی اگروادیوں کا اسپیشل اسٹیٹس نہیں تھا، ہمیں کسی پارٹی نے نہیں دیا تھا، ہمیں مہاراجا ہری سنگھ نے دیا تھا. یہ اسٹیٹ جو آپ نے توڑی، یو ٹی بنائی، ہم نے ہمیشہ دیکھا یو ٹی سے اسٹیٹ بنتے ہوئے، لیکن آپ نے اسٹیٹ توڑ کے یو ٹی بنائی. آج بی جے پی کی ہار، یہ یہاں بی جے پی کا پردیش ادھیکش ہارنے کی وجہ یہ ہے، بے شک 4 لوگ وہاں سے جموں سے جیت جائیں، لیکن عموماً جو پردیش ادھیکش ہارا ہے، جو ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، آج اس کی ہار دکھلاتی ہے کہ جموں کشمیر میں جو بھی فیصلے یہاں پہ لیے گئے وہ جموں کشمیر کے ویرودھ میں تھے، ہمارے بےروزگار بچوں کے خلاف تھے، ہمارے کسانوں کے خلاف تھے، ہمارے چھوٹے وپاریوں کے خلاف تھے. اس لیے یہ جو فیصلہ آج جو ہار ہوئی ہے یہ بی جے پی کا 370 توڑنا اور اسٹیٹ کو توڑ کے یو ٹی بنانا، اس کے خلاف ایک ریفرنڈم ہے. جو راجپورہ کانسٹیچوئنسی میں نے جو کامیابی آج درج کی ہے نیشنل کانفرنس نے، آج نیشنل کانفرنس کو جو کامیابی ملی ہے، میں اس کے لیے جو ہمارے ووٹر ہیں جو نکلے ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ نکلے، گھروں سے نکلے، ووٹ ڈالے، مجھے کامیاب کیا. میں شکر گزار ہوں، اور آج انہوں نے مجھے اس بڑے ایوان میں، اسمبلی میں مجھے بھیجا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا اور راجپورہ کانسٹیچوئنسی کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا، یہ میرا مقصد ہے. پھر ہم لوگوں کو ہی لینا، کیونکہ لوگوں نے فیصلہ کیا. ہم گئے لوگوں کے پاس، ہم نے اپنا کیس ان کے سامنے پلیڈ کیا، اپنی باتیں ان کے سامنے رکھی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اب ہمارے جو آرگومنٹس تھے، ہمارے جو دلائل تھے، ان کو اپریشیٹ کیا اور سمجھ لیا انہوں نے کہ اس وقت کی جو پکار ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کے خردل عزیز تنظیم ہے اس کو مضبوط بنایا جائے، تاکہ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، سینکڑوں مشکلات کا سامنا ہے، ان کا اضافہ